हेलो पिला माने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिला माने आज आम पढ़ा विपरीत शब्द आउ मु तुम मानू पूर्व क्लास रे बहुत गुड़ाए विपरीत शब्द पढ़े सारी मु आशा करुँच तुम्हें से पूर्व वीडियो गुड़ाक देखि जदि देखि ना तो मो यूट्यूब चैनल को जाए देखीदब। ठीक अच्छे पिला माने तो चलो आज क्लास आम स्टार्ट करवा। तो देख ये ज्वलंत ज्वलंतर कौन हो निर्वापित कौन हो निर्वापित। झंकालिया झंकालियार कौन हो थुंटा गोटे गोटे गछ थाए कि ना जोटा कि झंकालिया टाइप थाए हाँ ना माने बहुत सारा पत्र थाए तो झंकालिया हाँ ना माने गोटे भी पत्र ना पूरा सुखी जाए तो से भाया गछ कौन थुंटा बुझीपार। तो झंकालियार कौन हो थुंटा हो ज्वलंतर कौन हो निर्वापित हो मन रोच ना पिला माने। तापर देख ज्ञात एवं गोटे जिनस आमको जना अच्छी तो आम कौन कह ना आम से जिनस ज्ञात बुझीपार कि ना बा आमको गाड़ी चलवा जना अच्छी मुझे ज्ञात आ जो जिनसटा मत जना ना ताहले से कौन अज्ञात बुझीपार कि ना। तो ज्ञातर कौन हो अज्ञात। ज्ञानी ज्ञानीर सदाबले अज्ञान हो अज्ञानी कह ना ज्ञानी माने जी बुद्धिमान लोकटा आम ज्ञानी कह जदि सी किसी जानी तार बुद्धि ना ताहले सी अज्ञान बुझीपार। ज्ञानीर कौन हो अज्ञान ज्ञातर अज्ञात यही जिनस ज्ञात अच्छी ये जिनस अज्ञात अच्छी बुझीपार। टाण टाणर कौन हो नरम एबे गोटे जिनस टाण तो गोटे जिनस नरम बुझ पथरटा टाण आमती तुलाटा बहुत नरम बुझीपार कि ना टाण नरम। सेमती ठीक कौन हो ठीक सदाबले हो भूल कौन हो ठीक भूल हाँ कि ना। डर डरर कौन हो साहस ना आम के डर करवा उचित नुहे बा डरवा उचित नुहे सदाबले साहस बांधिबा उचित। ठीक अच्छे तापर देख डेंगा डेंगा कौन हो डेंगार गेड़ा हो हाँ कि ना बा बांगेरा भी आम कौ हाँ कि ना जड़े जो मैंने बहुत हाइट तक आम डेंगा कौ जार कम हाइट तक आम कौन कौ गेड़ा बा बांगेरा कौ। तापर देख ना ढंका कौन ढंका ढंकार कौन हो अढंका देख ये ढंकार कौन हो अढंका हो बुझीपार ना पिलाने ढंकार अढंका। ये देख तबत तबतर कौन हो पखाड़ ये मोस्ट इम्पोर्टाट पिले तबतर पचारदब ना एमती भी पखाड़ पचारदब जे कौन तो पखाड़ कौन लिखार अच्छी ना तबत बुझा पड़ुची। धार्मिक जड़े बहुत धर्म पुण्य करती आम कौन धार्मिक बोली कह जो मैंने बहुत खराब काम करती तो धार्मिक उल्टा कौन हो पापिष्ट बुझीपार। धार्मिकर कौन हो पापिष्ट हो। ठीक अच्छे तापर देख धीर धीरर कौन हो अधीर बा चंचल है ना जो मैंने धीर स्थिर काम करनी धीर है ना बा धीरे रहा हाँ कि ना आउ जड़े कौन चंचल बा अधीर हवा। धुआर कौन हो अधुआ बुझीपार धुआर कौन हो अधुआ मन रहा। एवं देख धैर्य धैर्य रखा उचित ना गोटे गोटे समस्या पड़े आसे से समस्या बा विपद आमको धैर्य धरवा उचित कहीं सब बेले समय ठीक नुहे आज खराब टाइम आसी काली सकाଳେ आमर भल टाइम आसो तो आमको धैर्य धरवा उचित किंतु जदि अधैर्य हो तो किसी हेनी ना बुझीपार कि ना। धई धईर कौन हो मरुड़ी मन रख धईर सदा कौन हो मरुड़ी हो बुझीपार। धई माने कौन एवं गोटे बन्याटे आसीगला तो धई हो जाऊँगी बुझीपार ना किंतु जदि बन्या ही आसलानी बा वर्षा ही पड़ानी ताहले कौन मरुड़ी ताको आमे कहिबा। नवीन नवीनर कौन हो प्राचीन बुझीपार नवीन माने कौन नूतन प्राचीन माने कौन पुरातन बुझीपार जोटा कि पुराणा कालू था। नरक नरकर सदाबले मन रख स्वर्ग कहती ना जदि तुम खराब काम कर नरक को जीव ताहले जदि भल काम कर स्वर्ग को जीव। नौस्वर नौस्वर कौन हो अनौस्वर बा अविनश्वर कौन हो अनश्वर बा अविनश्वर। तो चलो मैं थे फास्ट तुम मानू कहीदे कौन कौन ये देख ना प्रथमे कौन जलंतर कहली निर्वापित झंकालियार कहली थुंटा कही कि ना ज्ञात गोटे जिनस ज्ञात अच्छी गोटे जिनस आम अज्ञात ज्ञातर अज्ञात। ज्ञानी ज्ञानीर केबे अज्ञानी हेनी अज्ञान हम बुझीपार। आउ टाण गोटे जिनस टाण अच्छी तो तार विपरीत कौन हो नरम बुझीपार। एवं भातटा आम देखा कहे ना भातटा टे टाण अच्छी जो से नरम हो जाऊँ कि ना। तो ठीक कौन हो भूल आउ डरर सदाबले साहस ही हम। डेंगार कह आइदर डेंगा लोक जड़े बांगेरा बा गेड़ा भी आम कही था बुझीपार ना। तापर देख नेक्स्ट
ଏଠି ଦେଖ ନା ଢଙ୍କାର ସେମିତି କହିଥିଲି ଢଙ୍କାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଢଙ୍କା ହେଇଯିବ। ସେମିତି ତବତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପଖାଳ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନା। ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଯିଏ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ କରେ ଧାର୍ମିକ, ଆଉ ଯିଏ ଖରାପ କାମ କରେ ପାପିଷ୍ଟ। ଧୀରର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଧୀର ବା ଚଞ୍ଚଳ। ଧୁଆର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଧୁଆ। କହୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଧୁଆ ହେଇଛି ବା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଧୁଆ ପଡ଼ିଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଧଇର ସଦାବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମରୁଡ଼ି। ଧଇ ମାନେ ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା ହଁ କି ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ବା ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲାନି ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିଯାଉଛି ମରୁଡ଼ି ଆସିଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଉ ନବୀନର ସଦାବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରାଚୀନ। ନରକର କ'ଣ ହେଇଯିବ ସ୍ୱର୍ଗ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ଖରାପ କାମ କଲେ ନରକକୁ ଯିବା। ନୌସ୍ୱରର ଅନୌସ୍ୱର ବା ଅବିନୌସ୍ୱର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖ ନା ନାକାରା। ଦେଖ ନାକାରାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ତମେ ନିଜେ ଦେଖ। ନାକାରାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତମ। ଆମେ କହୁନେ ନା ଏ ପିଲାଟି ନାକାରା କିଛି କାମ କରୁନି ବା କଥା ଶୁଣୁନି ହଁ କି ନା ନାକାରା। ବା ଯଦି ଭଲ ପିଲାଟି ହେଇଥିବ ଉତ୍ତମ ଆମେ କହୁଛେ। ନିତ୍ୟର ସେମିତି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେଖ ନିତ୍ୟର ଅନିତ୍ୟ। ବୁଝିପାରୁଛ ନିତ୍ୟର ଅନିତ୍ୟ। ଯେଉଁ କାମଟା ଆମେ ନିତ୍ୟ କରୁ ନା ନିତ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରୁ ସବୁବେଳେ ତ ଅନିତ୍ୟ। ନିଦାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପୋଲା। ନିଦା ମାନେ ଜାଣିଛ ନା ଆଉ ପୋଲା ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ। ନିନ୍ଦାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରଶଂସା ବା ସ୍ତୁତି କରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନା। ଜଣକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛେ ମାନେ ତାର କିଛି କାମ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛେ ବା ସିଏ ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଶଂସା ବା ସ୍ତୁତି କରିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନା। ନିରପେକ୍ଷର କ'ଣ ହେଇଯିବ ସାପେକ୍ଷ ବା ପକ୍ଷପାତ। ବୁଝିପାରୁଛ ସଦାବେଳେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବା ଉଚିତ। କାହାର ସାପେକ୍ଷ ନେବାନି ବା ପକ୍ଷପାତ ନେବା ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଇଟା ଆମେ କହିବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରୁଛ। ନିର୍ଦ୍ଦୟର କ'ଣ ହେଇଯିବ ସଦାବେଳେ ସଦୟ ହେଇଯିବ। ନିର୍ଦ୍ଦୟର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସଦୟ ହେଇଯିବ। ସଦାବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ସଦୟ ହେବା ଉଚିତ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରୁଛ। ନିର୍ମଳର କ'ଣ ହେଇଯିବ ମଳିନ। ନିର୍ମଳର ସଦାବେଳେ ହେଇଯିବ ମଳିନ। ବୁଝିପାରୁଛ। ଆମକୁ ନିର୍ମଳ ରହିବା ଦରକାର ନା ମଳିନ କାହିଁକି ରହିବା হয় ନା। ନିର୍ମଳ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ମଳିନ ପୋଷାକ ଥୋଡ଼ି ନା ପିନ୍ଧିବା। ଅନିର୍ମଳ। ବୁଝିପାରୁଛ। ନିର୍ମଳର ଅନିର୍ମଳ ବି ହେଇଯିବ ଆଉ ମଳିନ ବି ହେଇଯିବ। ନୀତିର କ'ଣ କହିଛି ଅନୀତି। ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ନୀତି ନିୟମ। ତମେ ଯଦି ଅନୀତିରେ ଯିବ ତାହେଲେ ତମର ଖରାପ ହେଇପାରେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନା। ନିରସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ସରସ। ବୁଝିପାରୁଛ। ନିରସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ସରସ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ନୂତନର ସଦାବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନୂତନର ପୁରାତନ। ଏବେ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଆମେ କିଣିଛେ ନୂତନ ବା କିଛି ପୁରାତନ ବା ପୁରୁଣା। ନୂତନ ମାନେ ନୂଆ, ପୁରାତନ ମାନେ କ'ଣ ପୁରୁଣା। ଆଉ ଥରେ କହିଦିଏ ନୌସ୍ୱରର ଅନୌସ୍ୱର ବା ଅବନୌସ୍ୱର ହେଇଯିବ। ନାକାରାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତମ। ବୁଝିପାରୁଛ। ନିତ୍ୟର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅନିତ୍ୟ। ଆଉ ନିଦାର ପୋଲା। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ। ନିନ୍ଦାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ନିନ୍ଦାର ପ୍ରଶଂସା ହେଇଯିବ ବା ସ୍ତୁତି ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ। ନିରପେକ୍ଷ ସଦାବେଳେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବା ଉଚିତ। କାହାର ସାପେକ୍ଷ ବା ପକ୍ଷପାତ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ନିର୍ଦ୍ଦୟର କ'ଣ ହେଇଯିବ ସଦୟ। ନିର୍ଦ୍ଦୟର ସଦୟ। ନିର୍ମଳର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅନିର୍ମଳ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନା। ନିର୍ମଳ ମାନେ ପରିଷ୍କାର ରହିବା। ଅନିର୍ମଳ ବା ମଳିନ ବି ହେଇପାରେ। ନୀତିର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅନୀତି। ନିରସର ସରସ। ନୂତନର ପୁରାତନ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଅଧିକ ବି ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁ ପଳେଇବ। ଅଳ୍ପ ପଢ଼ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।